Hai semuanya, welcome to my world. Di sini gue akan ajak kalian untuk melihat sisi lain dari seorang Kalia. From being a student to being a fangirl, where I talk about my favorite things, my deepest thoughts, and all the chaos in between. But most importantly, we're going to have a lot of fun. Because the world is our playground, so let's play with The Kalia Show. Hai, hello everyone. Sekarang tanggal 9 Juni. Ya benar, tanggal 9 Juni, hari Kamis, jam 18.47. Dan besok adalah hari gue ujian akhir semester mata kuliah mikroekonomi sama manajemen operasional. I am going to be showing you guys how hectic it looks when I study for an UAS. Jadi emang minggu ini tuh gue lagi minggu UAS. Cuman gue udah kelar nih yang dari kemarin-kemarin, dan kebanyakan emang untuk jurusan gue kuliah di UI by the way, FEB UI jurusan manajemen. Dan kalau misalkan di jurusan gue tuh kebanyakan, at least untuk angkatan gue tahun ini itu banyak yang tugas akhir tuh paper atau presentasi atau project lah bentuknya. Yang sit-in tuh cuma ada beberapa matkul doang. Yang sit-in tuh cuma ada 4 matkul atau 5 matkul gitu. Nah, besok dua-duanya sit-in dan mata kuliah yang menurut gue personally is going to be the most difficult in this semester. So I'm a bit worried since gue baru mulai sekarang. This is what procrastination looks like, guys. Jadi I will be showing you guys how it looks like when I study for UAS besok. The hecticness. And this will teach you to never procrastinate. But I didn't procrastinate. But this is still considered as procrastinate. You'll just see. Tapi ya, intinya hari ini gue menunjukkan ke kalian gimana sih proses belajar gue kalau misalkan besoknya gue UAS, sit-in, dan ngitung. Okay. But I will also be showing you guys my desk tour. Pasti dari tadi takut deh, kayak di belakang gue ada orang. This is Jeno, guys. This is a Jeno standee. Ignore him. No, don't ignore him, but like ignore him for now. But before we start studying, I will be showing you guys my desk tour karena banyak banget yang minta sebenarnya dari dulu. Cuman gue baru sempat merapikan dan menemukan desk setup yang emang nyaman untuk gue. So I will be showing you guys that first. So yeah, this is my desk, guys. My desk, my very colorful desk. I'm going to show you guys what's beside my desk first before I actually go to the main course. Jadi, I have this tiny desk area, which is basically my kayak little mini stationery store. Wait, where I store my post-its, where I store my washi tapes, pensil, spidol, dan segala-galanya deh. Pokoknya semuanya di sini ada tempat gue naruh perkakas gue. Di bawahnya ada berantakan karena isi alat packing. And then over here we have our desk. So I have a white desk. Don't know where I got this. Ini dari pertama kali gue pindah tuh desknya udah ini nggak pernah ganti. But I have my desk right here. I use my laptop as a monitor karena gue malas beli monitor. Jadi laptop as a monitor. This is the Lenovo ThinkPad. I love this laptop so much. I use a keyboard karena jaraknya lumayan jauh. So this is the Logitech keyboard. I love this keyboard so much. Habis ini gue akan menunjukkan kenapa gue suka banget sama keyboard ini. Tapi gue tuh keyboard hoarder, jadi gue nggak punya cuma satu, but I have two. This one doesn't work anymore, but I have 2 and 3 keyboards. This is a mechanical keyboard that I don't use as much. But yeah, this is where I sit, how I sit. I look at this monitor. I do everything with this keyboard. Di sini ada mini stationery gue yang lebih gampang ambil, yang emang kalau gue butuh cepet, kayak ada Tipex, terus ada pulpen, sama ada beberapa kayak spidol dan mild liners yang emang kalau misalnya gue mau langsung pakai gue bisa tinggal ambil. And we have a lot of mini Genos here. That's my first mini Geno. This is my Geno wall. And we have like some NCT Dream stuff, another Geno painting, and this is my board yang isinya ada to-do list di situ kecil. But this board is basically my mood board as well. Isinya kayak there's a picture of my parents and there's a picture of my family, and it's just a super cute mood board. This is for writing. Jadi biasanya gue kalau buka, misalkan nih gue lagi nge-zoom pakai ini, gue buka soal atau gue buka catatan tuh pakai ini. Terus habis itu yeah, this is just here for like me to see the materials. This is for me for kalau misalnya gue lagi zoom atau kalau gue lagi nonton video assist gitu, biasanya gue di sini terus gue nulis-nulisnya di sini. And then this keyboard
Kenapa gue suka banget sama keyboard ini? This is what I want to show you guys. This keyboard can control 2 devices at once. If you guys see here, ada 1, 2, 3 nih. Nah ini tuh berarti si Logitech keyboard ini dia bisa connect ke 3 device yang berbeda. Yang pertama, ini gue connect ke iPad gue. Yang kedua, ini gue connect ke my laptop. Yang ketiga, ini gue connect ke HP. And we have my favorite Logitech mouse. Logitech creates the best, like easy and aesthetic, like digi stuffs for me, so this is the best. Terus kita ada mousepad yang udah kotor banget, padahal ini belum nyampe setahun, but yeah, I do a lot of things in this table. And then we have this little doily buat naruh-naruh minuman biar nggak basah-basah. My mom actually made this. And then we have my trusty lyric book that I always put on top of my desk, and also my planner. I write down whatever I have to do, guys. Maaf gue nggak pakai HP atau nggak pakai iPad all the time, tapi yeah, I mostly write everything I do here. This is like so cute. Dia ada monthly, weekly, and daily juga. Terus dia ada mood planner gitu. This is what it looks like. This is my planner di bulan March. And we have a mini platform for my call books. Soalnya biasanya gue naruh kacamata di sini. Jadi kayak kalau misalkan gue terlalu, kan gue pakai soft lens. Kalau misalkan gue terlalu capek pakai soft lens, terus gue rasa gue pengen copot terus ganti kacamata, kacamata gue selalu siap sedia di sini atau di samping tempat tidur. And beside that, we have more Genos peeking out and a hand sanitizer because I don't like my hands getting dirty. But yeah, more Genos and like cute little Pokemons right there. So many hidden Genos here. More Genos. This is my K-pop area, which isn't significant to my desk, so we're just gonna move on from that. That's for another video. And lastly, di belakang ini gue ada tempat buat, ini sebenarnya satu obat salep alergi, just in case my allergy reacts. Tapi di sini tempat gue naruh dongle, USB, card reader segala macam atau kabel-kabel bekas gitu biasanya gue taruh di sini. Jadi every time I need like a card reader because I use a card reader a lot atau kayak dongle gitu, ada di sini semua. So yeah, that's basically my desk. Very simple, I guess. Very colorful, very me. Sekarang itu jam 7. Jam 7 tuh gue ada les. Sebenarnya gue nggak tahu ada orang yang kayak gue apa enggak, tapi gue tuh orangnya harus banget les. Gue nggak bisa banget kalau misalkan gue bisa banget belajar sendiri. Tapi kayak to make sure that I'm right, gue harus sama orang yang bisa kayak, oh ini kamu bener gitu. Gue tipe orang yang kayak gitu. Okay, so we are going to go ahead and Zoom right now karena gue udah les jam 7 sampai jam 9 kayaknya. And then after that I'm gonna do my own reviews. I have my UAS final exam. Final exam semester lalu kebuka di sini. Come on. No one's in the Zoom yet. It's just me alone. What a model student. Yes, lagi gue nunggu orang. I'm gonna pull up some materials yang nantinya akan berguna untuk gue pas gue belajar nanti. I'm so scared. I don't know why I'm so nervous for this UAS. Biasanya tuh gue tipe orang yang gue gak pernah nervous kalau misalnya gue mau UAS. I'm gonna show you guys something. Wait. Jadi main bahan belajar gue itu selain gue belajar dari soal-soal tahun lalu adalah gue belajar dari ASIS. Gue yakin di kampus-kampus lain juga ada, cuman kalau misalkan di jurusan gue bergantung banget sama asistensi. Kayak oh my gosh, I love PPT asistensi because they make it so much easier to understand. Dan gak cuman PPT doang, tapi kayak they also have, wait nih gue buka, they also have recordings that we can read, that we can watch yang ngebahas-bahas soal tahun lalu. Terus juga ada buku juga. Wait, let me open it up. Ada buku juga, jadi kayak seandainya kita mau belajar dari buku, bukunya pun tuh juga ada. Hai. Nah, Leon, cam dong, gue lagi ngevlog. Hai The Kalya Show. Aku satu dari 2 temen Kalya. Iya, gue gak punya temen lagi. Temen gue cuma 2. Tiba-tiba ntar datang satu lagi. Kemarin kira-kira mana? Market failure-nya eksternalitas. Oke. Terus itu kalau yang belum kan kalian tinggal oligopoli. Iya. Pricing strategi tahun lalu nggak keluar.
terus 2 tahun lalu juga nggak keluar, makanya aku bingung. Pricing strategi itu gini, jadi kalau kamu jadi logikanya ya, biar aku dongengin dulu ya, kalau kamu jadi monopoli, ya kan, kamu kan bebas bisa nentuin harga, benar nggak? Nah, pricing strategi itu ibaratnya diskriminasi harga. Untuk orang-orang yang mampu bayar mahal, ya kamu kenain harga yang lebih mahal. Tapi untuk orang-orang yang mampu bayarnya itu yang murah-murah, kamu kenain harga lebih murah selama dapat untung. Tidak membuat marketnya dia berubah, jualan di sini sebenarnya masih untung. Dia akan tetap juga jual di sini. Karena semua orang itu akan dijualin sesuai dengan harga mereka sampai di titik ini cost-nya. Baru dia berhenti jualan. Sementara ada beberapa hal di dunia ini yang dia itu sangat elastis. Share malah. Price ini kuantitinya. Nah, elastis itu kayak gini bentuknya gambarnya. Pandai. Jadi di sini ada yang ibaratnya untuk monopoli. Cara dalam monopoli menentukan harga itu sebenarnya aku foto aja nanti rule-nya, ya kan, penurunannya. Tapi intinya pada akhirnya di monopoli itu Hai Kak. halo. Jujur banget ini gue belum apa-apa, gue udah pusing. Ya kayak gitu. Cuma so it feels like to procrastinate. Ini yang gue sampai masuk ke logika kurva dulu dari awal. Kenapa? Oh enggak Kak, enggak apa. Gak santai aja kalau memang belum nangkep nggak apa-apa. Jadi nanti dimanapun di ekonomi, kamu Setelah les 1,5 jam, this is what my desk looks like. Still moderate. Gue baru kelar banget les, soalnya bahkan masih kebuka. Habis ini gue mau break for like hopefully only 10 minutes, so it's funny how I just said that I was panicking and procrastinating, but I'm making TikTok videos. Sekarang jam 20.41. Iya, 20.41. And tadi gue habis lele bentar karena gue baru kelar les. But now I have a content video that I have to make. Jadi gue mau bikin itu dulu. Terus habis ini gue mau lanjut ngeprint beberapa materi yang gue harus pelajarin buat besok. And yeah, bikin video dulu. Kayak gue udah kelar bikin video. Sekarang gue mau ngedit dulu. Ditemenin sama Jano, tapi kepalanya nggak kelihatan. Oke, gue mau ngedit dulu 2 detik. Sekarang udah jam 10. Jam 10.03 sih, tapi Google aja jam 10 ya. Jam 10 dan gue lagi OTW ngeprint beberapa materi di perpustakaan gue. Why won't this focus? Here we are, jejeng, perpustakaan. Karena ini kayak pertanda dari Tuhan, karena kertas gue ternyata habis. Jadi gue kayaknya harus melanjutkan nyatet gue walaupun tadi gue mager. Oke, I'm done untuk matkul mikro. Buat MO, gue udah ngeprint rangkumannya, terus gue juga latihan soal sama nonton ASIS. Jadi harusnya besok aman sih, besok gue 2 matkul. Sekarang gue mau nonton NCT Dream dulu untuk menenangkan diri. Nanti kalau misalkan gue udah mood lagi belajar, gue bakal belajar lagi. Tapi karena besok pagi banget, besok tuh jam 7.45 tuh udah harus standby, karena dia udah mulai ngasih soal itu jam 8. So I am probably going to sleep earlier instead of kayak gue maksain belajar. Mendingan gue bangun pagi besok daripada gue harus maksain belajar sampai malam banget, sampai pagi banget bahkan hari ini. Jadi
gonna watch NCT Dream. Kalau misalkan gue masih ada mood untuk belajar, gue bakal belajar lagi. Tapi kalau misalkan gue udah ngantuk, gue bakal bobo. Jangan dipaksain. Terus habis itu gue akan pasang alarm banyak sebelum bobo. Jadi besok gue nggak telat bangun dan bisa bangun pagi terus bisa nge-review lagi. Gue mau nunjukin ke kalian gue nge-set alarm berapa banyak. Please focus. Ya tapi kelihatan kan. Jadi jam 4:30, 5, 4:45, 5, 6, 6:15, 6:30, 6:45, 7, 7:15, 7:30, 7:45. Yeay, NCT Dream untuk menghibur otak gue. Kalau dari bau-baunya ya, kayaknya sih gue nggak akan belajar lagi. Karena gue nonton mereka. Bukan belajar. Panik. Tapi gue udah nyalain alarm banyak banget sih. Jadi semoga gue bangunnya. Habis ini gue mau cuci muka karena gue belum hapus makeup. I overslept. What the hell? I overslept. I turned on like 10 alarms and I still overslept. It's 7:38. I made an alarm that made me wake up at 4:30. I'm not even gonna take a shower. I don't have the time. Just wish me luck, guys. I'm gonna see you after the exams. I'm gonna do my exams first and prepare for it. And then I'm gonna see you after buat part keduanya. Untuk matkul kedua nanti, yaitu MO. Sekarang gue ujian mikro dulu. Bye-bye! We just finished. I am so stressed. Ini baru satu matkul, ini belum dua. I can't imagine. I didn't even finish earlier. Like, look, I still had one more number, but the time was already finished. Actually, I don't even think I can take a shower. Now it's 12. I wanna use my time to study. Habis ini baru gue mandi. Pas semua ini kelar baru gue mandi. Terus gue saking takutnya nggak makan. Tapi gue takut gue masak pop mie. Karena gue masih ada stok. Yay! We have an hour left to our exam for our second matkul. And I am just reviewing my summary. Dan gue udah buka Mas. Mas tuh kayak aplikasi dari UI gitu. Kalau misalkan kita mau ngerjain UAS, kita bisa ngerjain di website ini. Ini kayak website e-learningnya gitu. Yep, I am not as nervous as the first matkul because I am listening to SZA's deluxe album right now. But still nervous. I'm done. Look at that, submitted for grading. Terus gue juga buka summary. Terus juga ada, oh this is my paper that I worked on karena esainya harus kultang. Oh my gosh, I can't believe I'm done. Not am I only done for matkul MO sama mikro, but I am also done for this school year, which means that hopefully gue lulus semester 4 semuanya, amin. So yeah, that was the end of my journey for semester 4. I'm gonna miss it. Next time gue akan ajak-ajak kalian untuk jalan-jalan offline karena kayaknya semester 5 depan gue udah masuk secara offline sepenuhnya. So I'll see you guys in the next school year, I guess. Bye-bye!